ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପୁରପଲ୍ଲୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ସାରା ଭୋଜି ଭାତ ଗୀତ ନୃତ୍ୟର ଆସର ଜମାଇ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜୁଜୁମୁରା ବ୍ଲକର କୁସନପୁରୀ ଗ୍ରାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଭଳି ଭୋଜି ଭାତ ଆସର ସହିତ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ଜୁଜୁମୁରା ବ୍ଲକର କୁକୁଡ଼ାପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କୁସନପୁରୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ଏଭଳି ନିଆରା ଚିତ୍ର ଆଜି ଜୁଜୁମୁରା ବ୍ଲକ କୁସନପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବେଢ଼ାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଁ ଲୋକ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗୀତା ପାଠରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଦିନସାରା ନବାକ୍ଷରୀ ଗୀତା ପାଠ କରି ଅପରାହ୍ନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପଡ଼ି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକାଠି ବସି ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ଭଳି ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବିରଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆଜି କୁସନପୁରୀ ଗ୍ରାମରେ। ଗତ 2012 ମସିହାଠାରୁ ବଜାୟ ରହିଥିବା ଏହି ପରମ୍ପରାଟି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଠି ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଗ୍ରାମର କୌଣସି ପରିବାରରେ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଗାଁର ଏକତାର ଏବଂ ସଂହତିର ପାଇଁ ବିଚାରଧାରାରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଦର୍ଶନ। କୁସନପୁରୀ ଗ୍ରାମର ଏଭଳି ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗମ୍ଭାର କଣ୍ଟାର ଶଶିଭୂଷଣ ପଣ୍ଡା ତବଲା ଓ ସଢ଼ାସିଂଘା ଗ୍ରାମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଗୀତା ପାଠରେ ସପତ୍ନୀକ କ୍ଷୀରୋଦ ନାୟକ କର୍ତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିବା ବେଳେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି ସନଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ସମ୍ପାଦକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶିବଶଙ୍କର ମାହାଣା, ରେଣୁବାଲା ନାୟକ, ଯଶୋବନ୍ତୀ ସାହୁ, ସୁନୀତି କର, ମଧୀର କର ଓ ବସୁଧା କର ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। କୁସନପୁରୀର ମୋ ନାଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ପହଲା। ଆଉ ଆଜି ଦିନଟା ମୋଟ ପାଏନ ଶିକାର ଝୁରି କରି ସବୁବେଳେ ଯାଏସନ୍। মোর গোটে মনের গোটে ভ্রান্তি হল যে এন্তা জিনিস কলে আমার গাঁটা কাহি কেন সিয়াড়ে পিলা মানে বুড়া মানে কেহি না যান কেনসি এক্সিডেন্ট কি আউ কানা ই ভয়রে আমি আজ এই দিনটা ভগবান ঠারে পালন করছু। আজ আজ্ঞা গীতা পাঠ করছু, কীর্তন भी लेছি, भागवत भी पढ़सु। सब नहीं आम दिनटा आज कटि जाए सबे सबे गाँ मिसिक 400 भितरे। हाँ 400 धरन क्षीरोद नायक हमके तो यहाँ करवार द्वारा हमके माने मन शांति लगुचे। आ बाहर के भी जाऊे जे कुसनपुरी गाँ थी खाली एंता प्रत्येक वर्ष जनवरी 1 तारिख पिकनिक ना जाइकरी सबू माने गाँ थी सबू भगवान नाम नमो कहीकरी गोटे आमर आयोजन चली आ समस्त जमा होकर मिलमिशिक गाँव समस्त करुँ आम 12 बरस आज्ञा। हाँ आगे कंटिन्यू रहा। मो ना हो रुद्राणी कर मैं कुसनपुरी ग्रामवासी रहे। आमर गीता 2012 नु होचे आरंभ होचे। आउटा आमर गाँव समस्ते मिसिक करुछनटा आउ समस्ते गुटे ठाना बसिक आम खाना पीना करी पूरा मजा मस्ती करुछु। आज दिन टा हमको सबको खुशी लगुचे। आम भगवान को नाम नहीं करी नुआ बरस टा शुरू करमु और सबुदिन एंता खुशी न रहमु बोली आम महाप्रभु आगे आ संसार सुखी रहू आमर गाँववासी भी भल कर रहू। विश्वास जेनटा कि 2012 मसीह आम रामचंद्र बाबू आसी आंता गोटे नववर्ष पालन कले भल होता बोली कहले। जेनटा कि आज दिन में आम खबर कागज दूरदर्शन देखुचु बहुत गुड़ाक केन एक्सीडेंट गुड़ाक हो जाऊे कि मृत्यु खबर देखुचु। से लगी आज दिन आम भगवान पाखे रहीकरी यही दिन में आम गीता पारायण करी उत्साहित सहित ग्रामवासी तथा अन्य आंचलिक लोक निमंत्रण करी
आम आज उत्साहटा पालन करुछुं आउ एई पालनटा आम भगवान ठारे निवेदन करुछुं चिरदिन पे रहिबा पई आमे अनुरोध करुछुं।